ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی والد کا الزام، بیٹی کو ورغلا کر کورٹ میں دوسرا نکاح کروا دیا گیا۔ جناب اعلیٰ، ایک شہری نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کی بیٹی کو بہلا پھسلا کر کورٹ میں دوسرے شخص سے نکاح کروا دیا گیا ہے۔ متاثرہ والد کا کہنا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی 2024 کے پہلے مہینے میں کروائی تھی اور وہ 9 مہینے سسرال میں گزارنے کے بعد ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگی تھی۔ کمپنی میں سفیان نامی شخص نے مبینہ طور پر اس کو اپنے جال میں پھنسا کر کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ متاثرہ والد کا کہنا ہے کہ سفیان اور اس کے دوست ملک جنید نے مل کر ان کی بیٹی کو ورغلا کر گھر سے بھگا لیا اور وہ تقریباً 1 تولہ سونا، 1.5 لاکھ روپے نقد، 25 جوڑے کپڑے اور بہن کی شادی کے جوڑے بھی ساتھ لے گئی۔ والد کا مزید کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے پہلے شادی عباس نامی شخص سے ہو چکی تھی، جس کی ویڈیوز اور تصاویر ان کے پاس موجود ہیں۔ متاثرہ والد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں، خاص طور پر SSP ملیر اور تھانہ سکھن کے SHO سے اپیل کی ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں اور اس معاملے کی فوری تحقیقات کی جائے۔ مزید تفصیلات کے لیے حمایتی نیوز سے بات چیت میں والد کے مکمل بیان سنیے۔ मुंहिंजो माना धीअ जो मसइलो आहे। धीअ मुंहिंजी माना शादी मूं पहिरें महीने में कराई में हेर माना शबा नाले जी मुंहिंजी लड़की माना सूफियान लड़को भॼाई वियो आहे ऐं मुंहिंजा घर मां जेके माना सामान हुआ 1.5 तोलो सोन जो ऐं 1.5 लख मुंहिंजो, 25 जोड़ा कपिड़े जा सिर्फ़ु घर मां खणी आई। छोटी लड़की आहे, उनजो माना मूं ॾेज जमा कयो, माना मुंहिंजो घर मां खणी वेंदी रहिया ऐं सो आउं पाण ईअं चवां थी त माना उहो शादी करे विया त भले उहो शादी में सही आहे, ख़ुशि हुजे, पर जेको मूं ग़रीब जो नुक़सानु करे विया उहा माना किथां आणी ॾिस। मुंहिंजो त कमाइण वारो कोन्हे को, न मुंहिंजो घोटु, न मुंहिंजी ससुराल, न मूंखे को ॾियण वठण वारो। उहो आउं चवां थी त ग़रीब आहियां, मूंखे हक़ मुंहिंजो मिले। माना 1.5 तोलो सोन जो, 1.5 लख मुंहिंजो नगद, 25 जोड़ा कपिड़े जा, ए मुंहिंजा खणी वेंदी रहिया। माना गवर्नमेंट से इहा माना अपील करियां थी, आउं ग़रीब आहियां, जेको माना मुंहिंजी धीअ मूं वटां सिर्फ़ु खणी वेंदी रहिया आहे, उहो माना उहो मुंहिंजो घर वारो उन से पंहिंजो मिलियो पियो आहे, उहो मुंहिंजो माना मुंहिंजी भरपूर करे। गवर्नमेंट खां मदद घुरां थी, माना मुंहिंजी माना मदद करियो ऐं मुंहिंजी अपील आहे, मूंसे मदद करियो। माना मुंहिंजो जेको मुंहिंजी धीअ खणी विया उहो माना मूंखे मुंहिंजो वापसि मिले, पोइ उहो भले पंहिंजे घर में ख़ुशि हुजे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।